나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내 주 그리스도를 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의다. 아멘. 최고의 지식 예수 그리스도라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Pengetahuan Terbaik Yesus Kristus. 영국에 월트 스콧이라는 유명한 소설가이면서 또 역사가가 있었습니다. Jadi di Inggris ada seorang penulis terkenal, penulis novel terkenal di zaman abad pertengahan bernama Walter Scott. 이분의 책 작품이 영화로도 나오기도 했어요. Dan dari banyak karya-karya tulisannya itu pun telah dibuat menjadi film. 또 나폴레옹 전기를 또 쓴 사람이기도 합니다. Dia juga adalah seorang yang menulis buku tentang Napoleon. 아마 관련된 책을 읽어보신 분도 있을 거예요. Pasti ada banyak yang sudah pernah membaca buku-bukunya. 이분이 이제 나이가 들어서 임종을 맞이하게 되었습니다. Dan suatu hari saat dia sudah mau mengakhiri hidupnya karena sudah berumur, 그때 자신의 비서에게 나의 서재에 가서 책을 가져오라라고 얘기를 했어요. dia berkata kepada sekretarisnya untuk mengambil satu buku dari lemari bukunya. 월트 스콧은 작가이기 때문에 그 서재에 수많은 수천 권의 책이 있었어요. Jadi sebagai seorang penulis terkenal, tentu saja lemari bukunya itu sangat besar dan banyak sekali buku-buku di dalam situ. 비서가 질문했습니다. Dan ternyata sekretarisnya bertanya, 아니, 서재에 책이 그렇게 많은데 무슨 책을 가져올까요? dari banyaknya buku-buku Bapak yang ada di dalam lemari buku, mau buku yang mana? 월트 스콧이 얘기했습니다. Dan Walter Scott menjawab, 지금 내가 죽음을 앞두고 있는데 나에게 무슨 책이 필요하겠냐? sekarang saya sudah mau mati, ini sudah hari-hari terakhir saya. Menurut kamu, buku apa yang paling saya harus baca sebelum saya mati? 그럼 무슨 책 가져오라고 했을까요? Nah, maksudnya Walter Scott itu buku apakah? 여러분 눈치가 빨라서 다 안 해요. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat pintar, jadi tahu ya. 그래서 얘기했습니다. Ya, jadi dia bilang, 유일한 책 성경을 가져와라. buku satu-satunya, yaitu kitab suci. 여러분 우리 인생에 많은 것들을 알아야 되고 또 배워야 합니다. Tentu saja dalam sepanjang hidup kita butuh banyak buku-buku yang harus kita baca dan 하지만 pelajari. 우리에게 최고의 지식은 곧 예수 그리스도입니다. Tapi dari banyaknya buku-buku pengetahuan, ingatlah pengetahuan terbaik yaitu hanya Yesus Kristus. 여러분 전도자가 가장 먼저 알아야 될 것은 그리스도입니다. Sebagai seorang penginjil, hal pertama yang harus diketahui adalah Yesus Kristus. 곧 이 그리스도의 비밀이 성경 속에서 밝히 드러나게 되는 거예요. Karena rahasia Injil itu hanya bisa kita temukan dari dalam firman Tuhan. 오늘 빌립보서 3장에 바울이 무엇을 얘기합니까? Apakah yang diceritakan Paulus melalui kitab Filipi 3 ayat 5-9? 나는 8일 만에 할례를 받았다. Dia bercerita tentang dirinya yang telah disunat setelah 7 hari. 베냐민 지파 왕족이다. Pada hari ke-8. Dan dia juga adalah seorang dari suku Benyamin Ibrani asli. 그리고 바리새인이다. Dan seorang hukum Taurat, seorang Farisi. 그리고 교회를 박해하던 사람이다. Dan juga dia penganiaya jemaat, dia bilang. 그런데 내가 이 그리스도를 알고 난 이후에 이 모든 것을 해로 여긴다. Tetapi dia berkata bahwa dari segala sesuatu yang dia punya ini, semuanya dia anggap rugi. 왜 그렇습니까? Karena 그리스도 안에 있는 감추어져 있는 최고의 축복을 발견했기 때문입니다. aku telah mengetahui suatu pengetahuan terbaik
yaitu pengenalan akan Kristus Yesus. 여러분 최고의 비밀 그리스도를 발견하셨습니까? Bagaimana? Apakah Bapak Ibu semua sudah mendapatkan pengetahuan terbaik? 골로새서 2장 3절에는 말씀하고 있습니다. Seperti di dalam kitab Kolose 2 ayat 1 sampai 3, 그 안에 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라. bahwa di dalamnya tertampang segala harta terpendam dan segala hikmat dan pengetahuan. 요즘에는 그 가상화폐, 코인 이게 되게 사람들이 많이 투자를 합니다. Jadi banyak sekarang cara berinvestasi dengan koin-koin yang sebenarnya virtual. 어떤 사람이 자기 코인이 들어있는 그 하드 디스크 그거를 잃어버렸어요. Namun suatu hari ada orang, jadi uangnya itu, koin-koinnya itu dia simpan di satu hard disk, tapi hard disknya hilang. 뉴스에 보니까 그 자기 하드 디스크가 버려져 있는 그 쓰레기 매립장 전체를 구입을 하겠다. 이런 얘기를 하더라고요. Oh, jadi sehingga dia berkata bahwa dia mau pergi membeli 쓰레기를 땅을 파서 묻는 그런 큰 장소가 있어요. Oh, oke. Jadi dia mau jadi ada satu tempat di mana tempat penaruh sampah pada terakhir. 아무리 많은 가치 있는 그게 있어도 그것을 찾을 수 있는 키가 없으면 아무 의미가 없는 거죠. Jadi tak peduli walaupun mereka telah menemukan hard disk itu, tapi kalau nggak ada kuncinya itu sia-sia. 여러분, 예수 그리스도라는 분명한 우리의 비밀이 우리 안에 있으면 모든 축복이 따라오게 되어 있습니다. Saya percaya juga bahwa jikalau kita semua memiliki pengetahuan terbaik Yesus Kristus, maka hal-hal lain yang kita butuhkan pasti akan mengikuti. 예수 그리스도는 모든 것입니다. Sebab Yesus Kristus itu adalah segalanya. 예수 그리스도로 충분합니다. Yesus Kristus itu lebih dari cukup. 예수 그리스도로 완전합니다. Dia itu adalah yang terbaik dari segalanya. 아멘. 바울이 이 고백하는 거예요. Inilah yang menjadi pengakuan seorang Paulus. 바울은 누가 뭐라고 해도 가장 위대한 전도사입니다. Apapun yang dikatakan oleh orang-orang, Paulus pasti selalu menjadi seorang penginjil terbaik. 여러분, 바울보다 더 훌륭한 전도자가 있습니까? Apakah ada penginjil lain yang sama seperti Paulus? 혹시 있어요? 네. 예. 감사합니다. 영안이 밝으십니다. 성경의 가장 위대한 전도자가 바울입니다. Jadi di dalam Alkitab itu Paulus adalah seorang penginjil terbaik. 근데 바울에게도 전도에 실패가 있었고 아픔이 있었어요. Tapi walaupun dia seorang penginjil terbaik, tentu saja dia mengalami masa kesukaran, dia mengalami kesakitan dan penderitaan. 그것이 사도행전 17장에 그리스에 있는 아덴이라는 도시에서 일어난 일이에요. Jadi salah satu dari suatu hal yang tidak baik yang terjadi padanya itu saat dia di Athena, di tempat kota dari Greece. 그래서 우리가 알고 있는 아테네 맞습니다. Ya, itu adalah seperti yang kita tahu, itu sama seperti Athena yang kita 그곳에서 tahu. 많은 철학자, 지식가들과 매일같이 논쟁을 했어요. Di sana itu terjadi itu tempat untuk berdebat tentang ilmu pengetahuan. 근데 그곳에 성령이 역사하지 않았어요. Tapi di sana tidak terjadi 그것이 karya roh. 복음이 증거되지 않았어요. Karena tidak ada pemberitaan Injil di sana. 바울이 스스로 포기하고 그곳을 떠났어요. Jadi itu adalah tempat di mana Paulus menyerah dan tidak melanjutkan 그리고 어디로 penginjilan. 갔습니까? Lalu setelah itu dia kemana? 같은 그리스도에 있는 고린도라는 도시로 갔어요. Dia pergi ke Korintus, tempat yang sama di negara yang sama. 그곳에서 사도행전 18장에 하나님의 말씀에 사로잡혀서 예수는 그리스도라 밝히 증언하였어요. Dan itulah firman dalam 1 Korintus 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 2 di mana dia memberitakan pemberitaan Injil. 이 고린도 지역에 놀라운 성령의 역사가 일어났어요. Sehingga terjadilah karya-karya besar untuk semua orang yang ada di Korintus. 그리고 그 후에 바울이 고린도 전서를 통해서 이 성도들에게 자기의 심정을 밝힙니다. Dan setelah itu dia juga menunjukkan jati dirinya kepada jemaat-jemaat di Korintus. 고린도전서 2장 1절과 2절에 뭐라고 고백하고 있습니까? Seperti dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 2. 내가 너에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때에
말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였다. Bahwa saat aku datang kepadamu untuk memberitakan Injil, aku tidak datang hanya untuk mengatakan perkataan yang indah atau dengan hikmat dunia. 내가 너희 중에 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. Karena aku telah memutuskan, aku tidak mau tahu yang lain selain Yesus Kristus dan kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya. 아멘. 바울은 이 아덴이라는 곳에서 그 아픔을 겪고 왜 오직 예수 그리스도여야만 하는지에 대한 분명한 결론을 얻은 거예요. Jadi seorang Paulus pun tahu bahwa sebenarnya dia adalah orang yang tidak mau mengatakan hal lain selain Injil Yesus Kristus. 여러분 가는 곳마다 여러분의 걸음마다 그리스도가 증거되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga di setiap tempat kita berjalan, Yesus Kristuslah yang diberitakan. 부활하신 예수 그리스도께서 부탁하셨습니다. Karena Yesus Kristus meminta kepada murid-muridnya. 제자들을 모아두고 예수님이 무엇을 얘기하셨습니까? Dan apakah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? 오직 그리스도의 비밀을 아는 자들에게 말씀하신 것입니다. Ia berkata kepada murid-muridnya yang telah mengetahui rahasia firman. 그들에게 40일 동안 하나님의 나라의 비밀을 알려주셨어요. Ia mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah selama 40 hari. 그러고 나서 이들에게 부탁하십니다. Lalu Yesus meminta kepada murid-muridnya, 예루살렘을 떠나지 마라. janganlah kamu meninggalkan Yerusalem, 내가 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다려라. namun tunggulah, nantikanlah kedatangan Roh Kudus atasmu. 이게 뭡니까? Apakah itu? 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못 되어 성령으로 세례를 받으리라. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, kata Yesus. 여러분 성령 충만 받으시기 바랍니다. Mari kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati satu sama lain. 성령 충만 받읍시다. Mari kita dipenuhi dengan Roh Kudus. 아멘. 왜 우리가 날마다 성령의 충만함을 받아야 됩니까? Mengapa setiap hari kita harus dipenuhi dengan Roh 사도행전 Kudus? 1장 8절에 오직 성령이 너에게 임하시며 권능을 받고 예루살렘 온 유다와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Seperti dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. 여러분 하나님의 권능은 위에서부터 내려오는 거예요. Kuasa Tuhan itu turun dari atas ke bawah. 사람의 능력은 밑에서부터 쌓아 올라가는 거잖아요. Namun kekuatan manusia itu dari bawah menumpuk-numpuk ke atas. 나의 수준과 능력과 상관없이 하나님의 권능이 여러분 가운데 임하는 것입니다. Berarti kuasa Tuhan itu tidak mempedulikan sebesar apa kekuatan kita. Itu pasti 우리가 Tuhan 어떻게 akan 복음 curah. 전합니까? Bagaimanakah kita memberitakan 우리가 Injil? 어떻게 인도네시아를 복음하겠습니까? Bagaimana kita menyaksikan Injil ke seluruh 나는 힘이 Indonesia? 없는데 Padahal kita semua ini tidaklah 능력이 kuat. 없는데. Kita tidak punya banyak kekuatan. 이렇게 강력한 무슬림 국가에서 우리가 어떻게 복음 말할 수 있습니까? Bagaimanakah kita bisa memberitakan Injil di negara bermayoritaskan Muslim ini? 성령 충만 받으면 되는 줄 믿습니다. Namun saya yakin percaya semua ini pasti terjadi jika Roh Kudus turun atas 여러분의 kita. 가정과 여러분의 직장과 학교에서 성령 충만 받으세요. Saya berdoa agar supaya kita selalu dipenuhi Roh Kudus baik dalam keluarga kita 지난주에 atau dalam tempat pekerjaan 지난주 kita 여러분의 미션을 드렸습니다. atau di dalam tempat perkuliahan kita. Minggu lalu 여러분- saya mengajarkan satu misi. 여러분이 있는 나만의 현장에서 복음의 비밀을 누리는 시간을 가져라. Yaitu untuk saya berikan tugas kepada Bapak Ibu untuk menikmati waktu bersama Tuhan 시간과 장소를 정하라. di keseharian. 거기서 복음 누리는 시간을 가져라. Cari tempat, cari waktu yang khusus untuk menikmati Injil. 여러분 그거 실천하신 분 Bagaimana, apakah sudah ada yang melakukannya? 그냥 살짝 한번 손 들어보세요. Bisa angkat tangan. 살짝. 상지가 당당하게 손을 탁 드네요. 할렐루야. 우리가 있는 곳에서 여러분 대단한 거 하지 않아도 됩니다. Sebenarnya kita tidak perlu sesuatu yang hebat. 주부는 가정에서, Sebagai seorang ibu rumah tangga 학생은 학교에서, di rumah, tapi seorang 또 murid di 일하는 sekolah, 직장에서
Atau mungkin di tempat pekerjaan. 조금만 시간 내세요. Carilah waktu 그곳에서 하나님 나라 임하는 거예요. untuk menikmati kerajaan Allah. 그리고 여러분 뜻을 정하고 여러분 전도의 문을 여는 현장으로 나아가세요. Dan setelah itu, nantikanlah waktu Tuhan untuk memberitakan Injil ke 초대교회 lapangan. 120명이 하나님의 언약의 말씀을 붙잡고 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘썼어요. Seperti murid-murid Yesus yang bersatu di dalam doa untuk pemberitaan Injil. 그곳이 어디입니까? Di manakah mereka bersatu dalam doa? 마가의 다락방입니다. Di kamar loteng Markus. 그곳에서 예루살렘 교회 어마어마하게 화려한 그 예루살렘에 일어나지 않았던 성령의 역사가 마가의 다락방 120명에게 임하였습니다. Jadi pada saat itu yang telah disuruh Tuhan untuk dinantikan telah turun kepada para murid-muridnya yang berada di kamar loteng Markus. 사도행전 2장에 바람 같은 불 같은 성령의 역사가 임하였습니다. Dan dalam Kisah Rasul pasal 2 bercerita tentang turunnya kuasa Roh Kudus bagaikan api dan angin. 4절에 보니까 그들이 다 성령의 충만을 받았어요. Dan semua mereka di situ dipenuhi dengan Roh Kudus. 성령께서 말하게 하셨습니다. Dan Roh Kuduslah yang telah membuat mereka mampu berkata-kata. 서로 다른 언어로 가지고 성령이 말하게 하심을 따라 말했습니다. Dan dalam bahasa yang berbeda-beda. 그때 예루살렘에 각국에서 찾아온 사람들이 있었어요. Dan pada saat itu banyak orang yang mereka pun akhirnya terpencar ke banyak tempat-tempat untuk memberitakan Injil. 8절에서 11절까지 말씀입니다. Dan dalam ayat 8 sampai 11. 자그마치 15개 나라의 언어로 이 복음의 비밀이 선포된 것입니다. Pemberitaan rahasia Injil diberitakan sampai ke 15 여러분 pintu 사람이 negara-negara. 막을 수 없어요. Kuasa Roh Kudus itu tidak dapat dihalangi manusia. 예수 그리스도의 생명의 복음을 여러분 권력이 막을 수가 없습니다. Kuasa apapun itu di dunia ini tidak bisa mengalahkan kuasa Yesus Kristus. 여러분 개인이 날마다 복음의 비밀을 선포하시기 바랍니다. Mari beritakanlah Injil setiap hari. 여러분 전도하기 어려우면 여러분 자신에게 복음을 선포하세요. Kalau penginjilan itu masih susah, beritakanlah Injil untuk diri sendiri terlebih dahulu. 가데시 신학교에서 학생들에게 이 구원의 길을 계속 가르칩니다. Setiap minggu saya mengajarkan jalan keselamatan kepada murid-murid di STT Kadeshi. 이거 가지고 또 시험도 칩니다. Dan juga mereka harus melakukan ujian dengan 근데 제가 ini. 마음이 아파요. Namun saya selalu sedih. 제대로 하는 친구가 없어요. Tidak ada yang benar-benar melakukannya dengan baik. 그 많은 친구들 중에 구원의 길을 똑바로 쓰고 말하는 친구가 없어요. Tidak ada dari banyaknya mereka yang mau menulis jalan keselamatan dengan baik. 여러분, 이 구원의 길, 이 복음의 비밀만 제대로 알아도 하나님은 여러분을 사용하실 것입니다. Pasti Tuhan akan memakaimu jikalau kamu pun bahkan bisa setia dalam hal kecil seperti menulis jalan 여러분 keselamatan. 자녀들 앞에서 이 구원의 길 하세요. Dan kepada Bapak Ibu bisa memberitakan jalan keselamatan kepada anak-anak. 또 미션홈에 있는 제자들끼리 이 비밀을 말하세요. Atau di mission home bersama teman-teman juga bisa. 그때 살아나는 역사가 일어나는 거예요. Dan disitulah kita bisa menikmati karya hidup. 마가 다락방에 임했던 이 성령의 역사는 이미 하나님께서 예언으로 약속한 말씀입니다. Tuhan telah memberitakan Injil ini sebagai nubuat dari perjanjian lama. 사도행전 2장 16절에서 17절 말씀 우리 한번 같이 읽어볼까요? Mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 17. 사도행전 2장 16절 17절 같이 읽습니다. Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai 17. 이는 곧 Tetapi 선지자 itulah yang 요엘을 difirmankan 통하여 Allah dengan 말씀하신 perantaraan Nabi 것이니 Yoel. 일렀으되 Pada hari 하나님이 akhir 말씀하시기를 Tuhan Allah 말세에 bahwa 내가 내 Tuhan 영을 akan 모든 membuat 육체에 manusia. 부어주리니 Anak-anak 너희의 laki-laki 자녀들은 perempuan 예언할 akan 것이요 membuat, dan 너희의 terutama 젊은이들은 akan 환상을 보고 너희의 늙은이들은 orang 꿈을 tua yang 꾸리라. tua akan dapat 아멘. mimpi. 요엘서 선지자를 통해서 하나님은 앞으로 임할 성령의 역사를 말씀하셨어요. Tuhan telah berfirman melalui perantaraan Nabi Yoel bahwa 여러분 하나님의 복음의 비밀을 알며 미래를 알 수 있어요. bahwa roh Tuhan akan turun atas umat-umatnya. Jikalau kita punya rahasia Injil, kita bisa tahu masa depan. 여러분 하나님이 주시는 꿈을 꾸시기 바랍니다. Mari kita semua
selalu memiliki impian dari Allah. 요즘에 우리 어린 학생들에게 문제가 있어요. Anak-anak belakangan ini mempunyai masalah di sekolah. 뭐냐면 고민하는 시간이 없어요. Mereka tidak punya waktu untuk berefleksi. 책을 읽고 생각하는 시간이 없어요. Tidak punya waktu untuk membaca buku dan berpikir. 뭔가 자료를 찾고 하는 노력하는 시간이 없어요. Tidak punya waktu untuk melakukan mencari informasi. 모르는 거 있으면 누구한테 물어보면 됩니까? Kalau ada 챗 GPT, 시리한테 뭐 얘기하면 됩니다. 시리야 이런. karena belakangan ini sangat mudah mendapat informasi dari Google, ChatGPT atau Siri. 편하죠. Sangat nyaman. 근데 그게 다 정답이 아니에요. Tapi kadang mereka tidak memberikan jawaban yang sesungguhnya. 책을 읽고 그것을 가지고 생각하는 시간이 여러분한테 있어야 돼요. Harus punya waktu untuk berpikir, berefleksi, baca buku. 여러분이 그 시간들을 다 휴대폰에게 마음 생각 다 빼앗깁니다. Karena kita semua pasti waktunya itu sudah dipakai waktu luang untuk main HP. 어떤 사람은 유튜브 틀어놓고 그냥 살아요. Atau juga mungkin ada yang hanya main YouTube. YouTube itu sudah menjadi kehidupan 심지어는 sehari-hari. 우리 집에 보니까 화장실 갈 때도 휴대폰 들고 와요. Dan juga bahkan ada yang masuk toilet bawa HP. 왜 없으면 불안한가 봐. Mungkin mereka merasa sangat khawatir kalau nggak ada HP di toilet. 여러분 혼자 내 마음을 하나님께 드리는 시간이 있어야 돼요. Harus punya waktu untuk memberi diri kepada Tuhan di keseharian kita. 어떤 때는 여러분 아무것도 하지 않고 가만히 있는 시간도 필요합니다. Bahkan kadang kita butuh waktu tidak melakukan apa-apa, hanya berdiam saja. 예전에 우리 중고등부 아이들과 우리 집에서 합숙을 한 적이 있습니다. Pernah kita melakukan pelatihan khusus bagi anak-anak pemuda remaja. 찬양 틀어놓고 가만히 하나님께 묵상하라 했어요. Jadi itu adalah waktu di mana kita merenungkan firman dengan alunan lagu saja. 애들 가만히 있지를 못해요. Mereka tidak bisa diam. 한 친구가 가만히 있더라고. Namun ada satu yang diam. 자세히 보니까 자고 있어요. Ternyata tidur bukannya merenungkan. 여러분이 조그마한 시간이지만 내 마음을 정돈하고 또 하나님을 바라보는 깊은 시간이 필요합니다. Ya, jadi milikilah waktu khusus untuk menikmati firman Tuhan. 그래야 여러분 영혼이 쉴 수 있어요. Dan begitulah kita pun akhirnya bisa mendapatkan ketenangan jiwa. 하나님을 아는 것이 최고의 지식입니다. Karena mengetahui Tuhan adalah suatu pengetahuan terbaik. 하나님께로 가까이 가는 것이 최고의 축복입니다. Jadi pengetahuan akan Allah itu dapat kita rasakan saat kita mendekat kepada Tuhan. 이번 한 주간도 하나님께 한 걸음 한 걸음 더 가까이 나가는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berharap langkah demi langkah seluruh jemaat Tuhan akan berusaha mendekatkan diri pada Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami bersyukur. 최고의 지식 예수 그리스도를 알게 하신 주님 감사합니다. Kami sangat bersyukur Tuhan telah memberikan kepada kami Yesus Kristus pengetahuan terbaik. 그리스도 안에 감추어진 모든 지혜 지식 보화를 찾고 누리는 주님의 백성들 되게 하여 주옵소서. Jadikanlah kami Tuhan umat-umatmu yang selalu mencari dan menemukan rahasia dari pengetahuan. 내가 있는 현장에 이 복음의 비밀이 나타나고 살아나는 역사 있게 하옵소서. Biar di setiap lapangan kami dapat selalu menikmati pengetahuan terbaik kami ini dan memberitakannya. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, 하나님 아버지의 사랑하심과 juga dengan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan karya-karya dari Roh Kudus 최고의 지식 되신 예수 그리스도를 알고 akan turun kepada setiap orang yang mengetahui Yesus Kristus sebagai pengetahuan terbaik 그리스도의 증인으로 승리할 dan kepada seluruh saksi-saksi Kristus dalam 주님의 kebenaran. 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Semua berkat ini ada pada umatmu mulai hari ini, besok, dan selama-lamanya. 아멘. Amin.